Rumble! Natapik na number White Ranger. Kay White Ranger, binigay kay number 17, slashing through. Natapikan. Bola ng team. Humihina na sa puwet. And tanda, bigay kay Sophia Vega. Sa gitna, malagtas, number 2. Wala. Na-rebound naman rin. Number 2, binigay kay number 19 for issue 2. No, na-rebound ni number 7 natapik. Number 19 sa ilalim. Pupilya. Wala na-rebound number 19. Wala pa rin. Na-rebound ni number 8. Binigay kay White Ranger. White Ranger, buti ka masututan. Lahat Luzon. Wala. Na-rebound ni number 13. Number 13 ngayon. Number 13. Uy, wala. Na kay Kubilya. Kubilya sa ilalim. Binigay sa Blue Ranger. Blue Ranger. Pipili ka ng 3-point battery. Number 32. Bumaba yung box. The show must go on. Na kay Blue Ranger. Tini Roland. Wala. Binigay kay White Ranger. Wala. Nakay number 8 ngayon. Number 8 slashing through. Wala. Binigay sa kick out sa labas. Remember number 19 ngayon. Number 19. Libre. Wala. Na-rebound ni Kuya James. Binigay kay number 17. Number 17. Iisa pa. Wala. Na-rebound niya pa rin. Number 17 pa. 2 points by White Ranger. Number 19, binigay kay number 13, libre sa 3 points. Wala na kapigan. White Ranger. 2 points. 8-2. Boy, stepping on the line. Ang tinawag sa'yo, boy. Uminaw. Heto na. White Ranger. Nakay-bro! At as pinubuhat ang pull-up. No! Nakay number 22. Green Ranger. Binigay kay White Ranger. 2 points. 8-4. Remaining time, 7 minutes. Inbound po kayo. Number 19, trapas sa ilalim. 2 points para kay number 22. Chan Hilo, humihinga na sa puwet. 8-6. Now it's going to be kay number 8. Number 8, sa gitna, 2 points. Nalalasot kayo, boy. 10-6. Nakaparag kayo, boy. Kay number 22. Step back, wala na kay Kubilya. Kubilya na binigay kay number 19. Spin move, floater. Wala pa rin na rebound ni number 8. Binigay kay number 17, Black Ranger kay Blue Ranger. They scored!
Nababang kanina ipapasa kay Sergeant Jolly. Libre for 3. No, narinig ni Cupilia. Cupilia, binigay kay Hilo. Hilo ngayon, may dalang bola. Hilo. What a sidestep, what a pass, what a finish by number 19. 20-40. Animang Mama. 20-17. Box out ka, boy. Easy to boys. Basket is good. All. Isa na lang ang laman. 20-19. Isa na lang ang laman ng team. Hilo kayo may dala na bola. Hilo muna. Bola. Last two. Tantan, binigay kay Cupilia. Sa ilalim. Wala. Nariwang ni White Maker. With a speed move.